आ जाएं, یہ بھی ختم ہو جائیں گے. جس طرح کہ ہم پرانے اصلوں کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں لوگ کیا کریں گے. تو جیت کی وجہ سے میرے خیال میں امپورٹڈ بلڈ کے برین لیول کو دیکھتے ہوئے کلیور ہیں تو لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے پر ہم تھوڑے سے اور کویشچن پوچھتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے کہ لڑائی میں مرغا پکڑ کے مارنے والا زیادہ اثر کرتا ہے یا ایک مرغا چونچ نہیں ڈالتا وہ ویسے ہی مارتا ہے, چھٹیاں مارتا ہے؟ تو سبھی بھائی اس میں ایک چیز نوٹ کرے, چھٹی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک چھٹی ہوتی ہے مرغا کھڑا ہو کے اپنے پاؤں پہ مرغا آیا تو چھٹی مارتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مرغا کھڑا ہے وہ چھٹی آگے مرغے کی طرف اس کی چھٹی اڑ کے جاتی ہے. مرغا دور کھڑا ہے, یہ مرغا ادھر کھڑا ہے, وہ چھٹی مارے گا ایسے جا کے, اس کو یہاں کھڑے ہو کے چھٹی ادھر جا کے مارے گا. اور ایک مرغا جو یہاں کھڑا ہے وہ اسی طرح مرغا پاس آئے گا تو اس طرح کھڑا ہو کے اپنی جگہ پہ چھٹیاں مارے گا. سمی بھائی جو چھٹیاں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے لگتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی, لیکن جو چھٹی دور سے جا کے مرغے کو لگتی ہے وہ پورے کیل اندر کر دیتی ہے. ایسی چھٹی والے مرغے کی کاٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو تو کیسے وہ پاس آنے دے گا تو مارے گا. اب برمن مرغے جو ہیں وہ چھٹیاں ہی مارتے ہیں, وہ نوک نہیں ڈالتے. وہ اصل میں جو ہے وہ اینٹی لاکر ہے, لاک توڑنے والوں مرغوں کے لاک توڑنے کے لیے بنائے گئے کہ پاس آئے ہی. چھٹی جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا کہ جیتے ہوئے مرغے, ویسے تو کیل بھی جو ہے جیتے ہوئے ہار بنا دیتے ہیں اور ہارا ہوا جیت جاتا ہے, اسی طرح چھٹی جو ہے وہ ہارا ہوا مرغا چھٹی مارنے والا آخری سانس تک بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مرغے کے لیے. چھٹی میرے خیال میں مرغے کی لڑائی میں ایک خطرناک چیز ہے اگر ٹکا کے مارنے والا ہو. تو کیا یہ زیادہ خطرناک ہے پکڑ کے مارنے سے یا چھٹی؟ دونوں سیم ہی ہے لیول, یا کہتے ہیں کہ جب مرغا پکڑ کے مارتا ہے تو وہ پوری فورس سے مارتا ہے؟ سمی بھائی جو مرغے پکڑ کے مارتے ہیں بند گدی کی اگر آپ بات کریں, چھٹی جو ہے وہ پکڑ سے زیادہ ڈیمیج کر جاتی ہے اگر ٹکا کے لگے تو. چھٹیاں مارنے والے مرغوں کی اگر آپ لڑائیاں دیکھیں جو برمن ہیں تو وہ چھٹیوں میں گرا دیتے ہیں. ان کی وہ کھلے کیل سے نہیں, بند گدی کی میں بات کر رہا ہوں. بند گدی میں ان کی چھٹی میں تو چھٹی بھی بڑی خطرناک لگتی ہے, سنبھالنے کا موقع نہیں دیتی. پکڑنے کی جو آپ نے بات کی تو سمی بھائی پکڑنے میں مرغا ڈیمیج تبھی کرتا ہے جب اپنے گھر میں جاتا ہے. کچھ مرغے سارے گھر کھیلتے ہیں لیکن مرغا اپنے گھر, مرغے کا ایک گھر ہوتا ہے, اس گھر میں جا کر مرغا اپنا کام دکھاتا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے چھٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کسی چھٹی والے مرغے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پہلا گھر چھٹی ہوگا, دوسرا گھر ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد گلا آتا ہے اور پٹیاں. تو چھٹی جو پہلا گھر ہے تو میرے خیال میں پکڑ کے اگر اپنے گھر سے مرغا مارے گا, پہنچے گا تو مارے گا تو وہ تو اچھی بات ہے, سخت ہوگا, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے چھٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اسے. تو چھٹی زیادہ نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. ویس بھائی آپ نے پیچھے کہا کہ 30-25% والی جو ڈسکشن تھی ہماری, تو اگر اچھی بریڈ بنانے کا ہم آپ سے پوچھیں کہ اچھی بریڈ کیسے بنا سکتے ہیں, تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ کوئی آئیڈیا کریں کہ بتائیں کہ کیسے بنا سکتے ہیں اچھی بریڈ. سمی بھائی ایک ہمارا جو پیج ہے کیانی آفیشل, اس پہ میں نے بریڈنگ کے حوالے سے کافی پروگرام کر رہا ہوں, اسی لیے کر رہا ہوں کہ شاید آنے والی نسلوں کو وہ فائدہ دیں اصیل کی بقا کے لیے. ابھی ہم فارمولہ بتا سکتے ہیں مثال کے طور پہ, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ سورج یہاں سے کتنی دور ہے, مجھے ذرا, تو میں ابھی یہاں سے گز اٹھا لوں اور ناپنا شروع کر دوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے فارمولہ بتانا پڑے گا. اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں, سورج کتنا دور ہے, کہ روشنی کی سپیڈ کیا ہے 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ, اور زمین پر کتنی دیر میں پہنچ رہی ہے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں. تو منٹوں کو اگر ہم سیکنڈ میں چینج کر لیں تو 8 منٹ اور 20 سیکنڈ ہو گئے نا 510 میرے خیال میں. آپ 510 سیکنڈ کو اب سیکنڈوں میں کر لیا 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. اب 510 کو 1,86,000 سے ضرب دیں گے تو جو جواب آئے گا وہ ہو گیا زمین سے سورج کا فاصلہ. یہ فارمولہ ہو گیا, ابھی ہمیں ناپنا نہیں پڑے گا, آپ کو ایزی ہو گیا. سبھی بھائی اسی لیے اس پروگرام میں ہم نے بتایا کہ بریڈیں بنانے کے لیے بڑا یہ کمپلیکیٹڈ ہے, چارٹ بنانے پڑتے ہیں. ابھی بریڈیں دو طرح کی سمی بھائی ہو جاتی ہیں. ایک تو بریڈ یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں کراس بریڈ ہے, آؤٹ بریڈ ہے, ان بریڈ ہے, یہ مطلب ڈفرینٹ بریڈ ہے. آؤٹ بریڈیں جو ہے اور کراس بریڈ جو ہے, ان میں کراس بریڈ جو ہے کہ آپ سے مرغا لے کے ادھر سے لے کے کراس کرا لیا تو وہ تو کوئی بریڈ نہ ہوئی, وہ تو کچھ بھی نہ ہوا, وہ تو اچھا مرغا اچھی مرغی لا دی, مل گئے, ٹھیک ہے, ہو گیا, رزلٹ بن گیا, وہ بریڈ میں آتا ہی نہیں.
आउट ब्रीडिंग जो है वो इसकी बेटर फॉर्म है। आउट ब्रीडिंग क्या है कि आपके पास एक पगयाड़ा मुर्गा है व्हाइट जावा, फिर आपने व्हाइट जावा कलर की मादी ढूंढी किसी और नस्ल में से, सेम कलर मैच करके, तो आपने ब्रीडिंग कराई, ये आउट ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग का एक तरीका है, ब्रीडिंग के इस तरीके को पकड़े। मैंने कहा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। एक तो ये तरीका हो गया नस्लें बनाने के लिए, आपको उसमें से अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद दूसरा ब्रीडिंग का तरीका ये होगा फाइटिंग जीन्स। फाइटिंग जीन्स का रेशो जो है समी भाई वो 37 से 17 से 37 है। ये है फाइटिंग जीन्स का रेशो। अब फाइटिंग जीन्स का रेशो बनाने के लिए मैं आपको चार्ट बनाने पड़ते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अगर मेरे दोस्त समझ जाए। उसमें से आपको रिजल्ट गारंटी से मिलेगा। वो ऐसे बन जाएगी, आपने एक अच्छा मुर्गा ले लिया, उसको आपने एक मादी के साथ क्रॉस कराया, तो अब जो बच्चे आएंगे उनमें जो उस अच्छे मुर्गे के होंगे फाइटिंग जीन वो होंगे 50%, ऐसे ही होगा। अभी आप 50% का उसमें से एक काला बना एक लाल बना, काले को आपने साइड पे बंद कर दें, समझे वो मार गया, खत्म हो गया, वो आपकी नजरों से ओझल हो गया, उसको केज में बंद कर दें। जो दूसरा है 50% वाला, उसको कोई और किसी घर की अच्छी मादी से उसका क्रॉस करें, कोई गारंटीड मादी हो, ये नहीं कि मंडी से उठा लेंगे तो रिजल्ट नहीं आए ना, उसको किसी अच्छी मादी से क्रॉस कराएं। जब अच्छी मादी से क्रॉस कराएंगे उसमें से जो बच्चे निकलेंगे उनमें रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25% फाइटिंग जीन उसी अच्छे मुर्गे के मुंतकिल हो जाएंगे। जो पहला मुर्गा था 25% हो गए। अब उस 25 वाले को दोबारा आप किसी अच्छी मादी से क्रॉस कराएंगे तो उसके फाइट उसमें जब मुंतकिल होगा खून तो वो कितना बन जाएगा, 12.5%। अब 12.5% से जो पट्टियां आपके पास बनी है उनको आपने जो काला भूल गए थे 50% वाला उसके साथ क्रॉस कराएंगे। जब उस काले को उस पट्टी से क्रॉस कराएंगे तो 12.5 वाली कितना जीन्स देगी, 6%, 6.25, और जो 50% वाला है वो 25% देगा आपको जीन्स। तो 25 और 6 कितने बन गए, 31। तो ये फाइटिंग जीन आ गए 17 से 37 के दरमियान। आपके 10 पट्टे निकले हैं, उनमें से 8 काम करेंगे गारंटी के साथ। ये मैंने आपको एक तरीका बताया। अब एक अच्छा मुर्गा खड़ा है आपके पास, आपके पास खड़ा है जावा मुर्गा बहुत अच्छा, आप चाहते हैं इस तरह की मादियां हो मेरे पास, इसी लेवल के बच्चे प्रोड्यूस करने वाली मादियां, तो उसका सिस्टम दूसरा ब्रीड का। उसके लिए आप उसी मुर्गे को ब्रीड कराएं किसी अच्छी मादी के साथ। जो पट्टियां निकले उस पट्टी को दोबारा सुनार के साथ लगाएं, फिर जो पट्टियां निकले जो उसकी शेप की हो उसको दोबारा सुनार के साथ लगाएं, फिर जो पट्टियां निकले तीसरी बार फिर को दोबारा नार के साथ लगाएं। उसके बाद जो बच्चे बनेंगे वो लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो मादियां खड़ी होंगी आपके पास वो उसी लेवल की होंगी जिस लेवल का वो नार खड़ा है। उनको जब आप क्रॉस करेंगे तो बुरे क्रॉस नहीं देंगे। समी भाई ये हथेली पे सरसों जमाने वाला हिसाब नहीं है, ब्रीडिंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ब्रीड बनती है। कुछ लोग कहते हैं जी पहले जो थे वो तो कोई नहीं ब्रीडिंग कराते थे, लाइन ब्रीडिंग, वो तो बस जो करते, गलत बात है। क्यों कहते हैं नवाब साहब वाले मदारी, वो एक ब्रीड को चलाया गया, उन्हीं को वो आपस में जो उनके, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था इतना कि समी भाई से मांग लिया, राजा जहूर साहब से मांग लिया, आसानुल्लाह से मांग लिया, मास्टर नईम साहब से मांग लिया, लाल खान जुनेजो साहब से मांग लिया, नवाब खालिद खान साहब से मांग लिया, अकम बंदियाल से मांग लिया, इकबाल नुखेल से मांग लिया, शर्दिल खान साहब से मांग, मतलब उस वक्त ये चीजें नहीं थी। उस वक्त जो था वही था, उसी को लोग करते थे। बाद में कोई अच्छा नर सामने लड़ा, मादी आई तो उसको क्रॉस करा लिया, लेकिन वही लेने चलती थी इसीलिए कामयाब थी। तो अभी ब्रीडिंग मैंने आपको बता दिए फार्मूले। मेरे प्रोग्राम क्या नहीं ऑफिशियल पे आप आए, वहां पे प्रोग्राम को देखें जो हमारे दोस्त हैं, तो उसमें ब्रीडिंग के तरीकों को सीखें तो आप अच्छे बर्ड्स क्रिएट कर पाएंगे। इस तरह नहीं बताया, इस तरह मुश्किल हो जाता है कि कौन से नर को किस मादी से लगाएं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि क्या नहीं ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक करें और उस पे जितनी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है असील की ब्रीडिंग के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी ना किसी उस्ताद से मिलेगी, जितनी उस पेज पे मिल जाएगी आपको इंफॉर्मेशन। शुक्रिया समी भाई, बहुत आपका शुक्रिया। क्या नहीं ऑफिशियल पे हम ऐसे आपको पता है महा उस्तादों को लाते हैं जिन्होंने टाइम दिया, मुर्गबाजी को टाइम दिए, तो उनका नॉलेज हम मुफ्त में आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसमें। तो अभी मुझे ये आपको मैं इंटरव्यू से पहले भी एक बात कह रहा था समी भाई कि मैं आया हूँ आपके साथ, टाइम निकाला हमने, रमजान का महीने, आप भी टाइम निकाल के बैठे हैं। ये वीडियो देख के कहीं उसमें से कमेंट करेंगे, गालियां निकालेंगे, अभी मैं उनको जाके वहां पे गोली तो नहीं मार सकता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो ऐसे लोग आके बदसन कर देते हैं सोशल मीडिया पे आते हुए कि मेरे पेज पे यूट्यूब चैनल पे कोई बैड कमेंट करे तो मैं उसको बैन कर देता हूँ स्टेट पे।
बगैर वार्निंग के, क्योंकि वहां पे बड़े सीनियर उस्ताद आते हैं। मैं जो है इस चीज से डरते हुए खुद बात करते हुए भी डर लगता है भाई, सामने सामने कोई आ जाए तो बात हो जाती है। पर समी भाई आपके प्यार को हम टाल नहीं सकते, आप हैं बड़े प्यारे, हंसते हुए और प्यारे लगते हैं। जी सर। शुक्रिया अवैस भाई। अवैस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। एक नया सिलसिला है, एक नई कोशिश है असील यूएसए की तरफ से, और आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को, देखने वाले हैं वो पूरी दुनिया में, असील यूएसए भी देखा जाता है, कियानी ऑफिशियल भी देखा जाता है, तो आप अपनी तवज्जो से कोई पैगाम देना चाहते हैं असील शौकीन को? तो समी भाई पहली तो बात आपसे क्वेश्चन मैं भी कर लूं कि ये जो वीडियो आपने बनाई है क्या ये मुझे भी मिलेगी क्या ऑफिशियल पे लगाने के लिए? तो फिर मैं कोई पैगाम दूं या कि ये आप अपने पास ही रखेंगे? नहीं, क्या ऑफिशियल पे भी लगेगी और उधर भी लगेगी, यूट्यूब चलो चैनल जी, पे भी। बहुत शुक्रिया समी भाई, क्योंकि ये आपकी वीडियो, मैं इस पे नहीं कह सकता कि मुझे वीडियो दें, पर यह कि शायद आपके चैनल पे कुछ लोग ना हो, मेरे पे हो या इस तरह, तो फिर मैं इसको अपने चैनल पे भी लगा लूंगा। ये बने आप पहले लगा लें अपने चैनल पे, उसके बाद आप मुझे ये दे दीजिएगा, आपके बाद मैं लगा लूंगा। तो ये आपके पहले शुक्रिया होगा। तो समी भाई मैं पैगाम जरूर देना चाहूंगा, पैगाम ये देना चाहूंगा कि समी भाई जो एक तो लोग इस वक्त पुराने शौकीन जो हैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा, जो पुराने शौकीन जो पीढ़ियों पे जिनका एक असर रसूख चलता है, भाई एक तो थोड़ा सा सील की बका के लिए काम कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। दो चार चीजों को कंट्रोल कर दें। एक तो चेकिंग के तरीके को कंट्रोल कर दें। चेकिंग का जो तरीका है हर कंट्री में डिफरेंट है। देखिए फ्रांस में लाइन लगा देते हैं, मुर्गे को छोड़ देते हैं दोनों साइडों पे, तो जो चल के लाइन की तरफ आ गया एक मरतबा, फिर उठा के छोड़ेंगे, दूसरी मरतबा आ गया, फिर उठा के छोड़ेंगे तीसरी मरतबा, दूसरा नहीं हिला तो हार हो जाएगी। इसी तरह हर जगह पे चेकिंग का एक बहुत प्यारा रूल है, चेहरे को साफ किया जाता है। हमारी तरफ चेकिंग का इस तरह रूल है, मुर्गे को पकड़ के समी भाई, तो मिसाल के तौर पे ये मुर्गे का फेस है, तो मुर्गे लड़ के थके होते हैं, तो मुर्गे को पकड़ के बड़ी नजाकत से ना उसकी कमर करके इस तरह मुर्गे की तरफ इस तरह करेंगे। वहां पे तो आप खुद घर में तपनी करके देख लें, मुर्गा चल के नहीं आता। ये चेकिंग सामने करें, मुर्गे को जमीन पे रखें, हलाएं थोड़ी देर, पता चले अगले मुर्गे को। मुर्गे की आप चेकिंग नहीं चेक करते, उसकी हिम्मत चेक करते हैं बेसिकली। वो लड़ के गर्मी में थके होते हैं, चल के नहीं आते। चेकिंग पे थोड़ा सा आप स्टैंड लें। उसके बाद दूसरा जो कील वाला सिस्टम आ गया, बहुत ज्यादा खतरनाक सिस्टम आ गया है। हार जीत जो है वो मौत पे चली गई कि जो मरेगा वही हारेगा, असील को खत्म हो रहे हैं। तो आप थोड़ी सी कीलों की तरफ भी तवज्जो दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जीता हुआ मुर्गा है, उसकी आंख में खून आ गया तो उसकी बाजी देनी पड़ती है जी, भाई चेकिंग पे नहीं आया, क्यों भाई उसकी आंख में खून आ गया, हालांकि वो अच्छा है नस्ल जात हर लिहाज से, इस पे गौर करें। और उसके बाद जो ग्रुप एडमन्स है, मैं उन तमाम ग्रुप एडमन्स को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आगे सील में बहुत सारा शौक खराब हो चुका है। आपने देखा होगा कि ग्रुपों में पेजेस पे बहुत ज्यादा तजलील होती है, कमेंट्स इतने गलत आते हैं कि बाज़ कमेंट्स में एक दूसरे की माँ बहनों को भी गालियां दी जाती हैं, या कोई बुजुर्ग आएगा उस बुजुर्ग की तजलील की जाती है। कोई मतलब कि अपने अपने हस्बे तौफीक जो नए शौकीन हैं, वो सारों की तो नहीं मैं बात करता, कुछ वो खराब करते हैं, बेइज्जत करते हैं आए हुए जो ग्रुप पे लगी फोटोज और पिक्चर्स हैं या किसी की वीडियो है। तो आप दोस्तों से, ग्रुप एडमन से दरख्वास्त है कि जिस तरह मेरा पेज है पाक इंडो ओल्ड असील बर्ड्स, तो यानी ऑफिशियल है, इन पे जब भी कोई गलत कमेंट, आप कोई गलत कमेंट नहीं देखेंगे। जो बंदा गलत कमेंट करता है उसको मैं बैन कर देता हूँ। अगर सारे आप ग्रुपों वाले इस बात पे आ जाएं, जो बंदा गलत कमेंट करे उसको बैन कर दे, तो यकीन करें गलत कमेंट करना लोग छोड़ देंगे। उनको पता होगा यार ये तो हम तो बैन होते जा रहे हैं। तो कम से कम जिसको नहीं कोई चीज अच्छी लगती वो उसको छोड़ दे भाई। जरूरी है कि किसी का दिल दुखा कर ही सुकून मिलेगा। मुर्गा मैंने लगाया तो मैंने अपने शौक की समझ से अच्छा लगा दिया, उसके नीचे अगर कोई कहे कि दो चार गालियां दे दे तो भाई चलो ये कह दो भाई ये तो हमारी समझ में बेकार है। ये तो ओपिनियन है, ओपिनियन जरूर दें अपना कि भाई इसमें ये कमी है, जरूर ओपिनियन देना चाहिए, इसी से सीखते हैं लोग। लेकिन अगर एक बंदा तजलील करे कि तो वो बात जो है वो तो काबिल मजम्मत होनी चाहिए। आज मेरी करेगा, कल समी भाई की करेगा, परसों आपकी करेगा, चौथ किसी और की करेगा, परसों हमारे अंकल की भी वो करेगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो ग्रुप एडमन्स हैं इस चीज पे गौर करें और ये कानून बनाएं कि जो गलत कमेंट करे उनको रिमूव करें।
اور دوسرا رہی اصیل کی بات میرے بھائی، اصیل بہت گہرا ٹاپک ہے، اس میں ایک چیز پہ 10 پروگرام ہو سکتے ہیں گھنٹے گھنٹے کو، تو اس کو چھوٹے پروگرام میں سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ٹائم نکال کے میرے پروگرام کو دیکھا، اور اسپیشلی اصیل یو ایس اے جناب، آپ کا سمیع بھائی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے، آمین۔ جی میں ایک فائنل چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کیانی آفیشیل پہ جائیں گے، جس طرح اویس بھائی نے کہا کہ آپ کو کافی اصیل ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اصیل کے چھوٹے چھوٹے ٹاپک لے کر ہم نے کیانی آفیشیل پہ جو ایک کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، تو پلیز اس پیج کو لائک کریں، فالو کریں، اور ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کو ضرور ان سے استفادہ ہوگا۔ اور دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سب کا ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل کو، یوٹیوب چینل کو اصیل یو ایس اے کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خدا حافظ۔